mbalma cɛni muso denmisɛnnin makɔrɔba halisa ma bɛɛ lajɛlen fo ɲaw tɛngune Mali Begaw TV sanfɛ an ka cɛba dɔ b'an bolo mun ye Abdul Aziz ye ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ ka Mali bɔ crise la ko solution b'ale bolo an bɛna ɲininka a ka solution ye fɛn min ye o ni argument caman b'a bolo a bɛna a détailler n balimakɛ e tɔgɔ ni jamu. Bon, ne tɔgɔ ye Aziz Boudel Bala Traoré. Aziz Boudel Bala Traoré. Me bɔ Yirimajɔ. Mais Aziz an ɲɛ b'a la i bɛ ka yala k'a fɔ jeunes ye k'an ka motiver ko Mali k'a bɔ crise kɔnɔ k'o solution bɛ bolo a solution ye jumɛn ye sa a bɛ se ka dakuruɲa damadɔni fɔ an ye solution in na. Ok, ɲininkali diyara n ye. Bon, a kɔni mɛnna mɔgɔ caman bɛ Mali gɛlɛya fɔ. Bon, ne nana jate minɛ ka ye caman bɛ kuma Mali gɛlɛya de kan mais solution Mali bɛ bɔ gɛlɛya la cogo min na o tun tɛ maa caman bolo. Bon, mɔgɔw ka hakilina caman na u b'a fɔ ko yurugu yurugu ko kalan tɛ ka kɛ ko denmisɛnninw ka baarako lakanabaliya kɛnɛyabaliya u y'o bɛɛ fɔ. Bon, ne miirila bɛɛ kan ne nana yɔrɔ ye ka ye k'a daminɛ Modibo la ka na Musa la olu tun bɛ ka Mali bɔ arayi dɔ kan n'o ye France ka arayi ye. Bon, Faransi nana sɔmi k'u gɛn ka bɔ yen k'u to yɔrɔ min kan halisa Mali bɛ ka talon ɲɛna wa a bɛ yen halisa ma yɛlɛma. A bɛ yen halisa ma yɛlɛma n'a yɛlɛmana don min na Mali gɛlɛya bɛ ban o don. Mais i bɛ ka kɔri don kuma la ka yɛlɛma ka jumɛn de yɛlɛma. Voilà min na Malidenw bɛ retard min ta école la a bɛ Mali sariya la Mali bɛ coup d'état min na a bɛ yen nɔ de yurugu yurugu in a bɛɛ bɛ yen nɔ n bɛ ɲɛfɔ. Ni Mali taara ka sariya kisɛ tula don o don a sɛbɛnlen don yɔrɔ min na article 25 la ko le français est la langue d'expression officielle ka français bɔ yen ka bamanankan don yen don o don Mali fɛn bɛɛ bɛ segin Mali ma o don o ye Mali bɔlen France ka sariya kan o la Mali sariya bɛ sɛbɛn o don bamanankan na kelen Mali bɛ bɔ colonie française fɛ o la wari min fana bɛ yen pour des colonies françaises n'o ye français fa ye n'o ye jɔn jamanaw ka wari Mali t'o dun tugun Mali bɛ bɔ francophone na ala jateminɛ coup d'état kɛlen Mali ko k'a bɛ sariya kisɛ lajɛ u ko k'u bɛ Mali bɔ francophone na i m'a ye. Mais o kɛra jɔn na le temps de Musa ou Modibo. I bɛ ka kelen kelen. I bɛ ka kelen kelen na. I bɛ ka kelen kelen u ko ko ni Mali ma transition sigi dans les 10 premiers jours qui viennent k'u bɛ Mali bɔ francophonie na. Voice Africa la ko Mali ka kan bɛ sɔn ka kɛ bamanankan ye o la Mali minɛlen no Faransi fɛ ni français de Burkina minɛlen no a fɛ n'o ye Niger minɛlen no a fɛ n'o ye Sénégal minɛlen no a fɛ n'o ye Congo Gabon Tchad Benin Togo olu bɛɛ minɛlen no ni français kan ye de n'i kumana mɔgɔ ka kan na dɔrɔn i b'a tigi ka jɔ kɔnɔ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ a y'a jateminɛ diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen k'a taara ɲɛ a bɛɛ bɛ kalan daminɛ a ka kan na a bɛ taa sɛbɛn dɔrɔn o la depuis denmisɛnninw fitinin u bɛ dɔnniya de kalan ka yɛlɛ kan filanan kalan ta bɛ sɔn ka kɛ anglais ye bon anw bɛ bɔ so an bɛ bamanankan min mɛn foroba la an bɛ t'o bila an bɛ taa tubabukan de kalanni daminɛ ka tila k'o sɛbɛn ka san 12 kɛ baara kalan t'a kɔnɔ kan kalan n'an tilal'o la an bɛ taa université la ka san 3 fana kɛ ka fara a kan spécialité tɛ anw na bon tubabudenw ni irisidenw tɛ o retard ta école la i m'a ye ala y'a jateminɛ Union européenne jamanaw tugutugulen don ɲɔgɔn na mun tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ France ni Angleterre ni Espagne ninnu u tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ donc o kɔrɔ ye kan ye fɛn ba de ye mais a tɛ ye nka a bɛ baara kɛ. Mais e yɛrɛ bolo bamanankan bɛ se ka kalan ka école la. Bamanankan bɛ se ka kalan mɔgɔw fɛ ko kan bɛ dilan de ko ka sɔrɔ k'a don école la ayi kan b'an na ka ban an bɛ taa sɛbɛn dɔrɔn de. Mais an bɛna jateminɛ k'a fɔ arasi caman fana bɛ Mali la Touaregiw bɛ yan Mɔsiw bɛ yan Peliw bɛ yan Fulakanw fana bɛ yan dɔw fana tɛ bamanankan mɛn mais est ce que olu bɛɛ bɛ se ka jɛ ka bamanankan kalan école la a tɛ kɛ ko dɔ tuguni wa. A tɛ kɛ degun ye n bɛ ɲɛfɔ bamanankan origine bɛ Mali in na yan nɔ a sun bɛ Mali la yan mɔgɔw bɛɛ pan'o kunna ka pan Algérie kunna ka pan kɔgɔji kunna ka taa ta fo Faransi ka na n'a ye u ye français kalan san 12 u bɛ tila u tɛ baara sɔrɔ mais olu mɔgɔw bɛ bamanankan mɛn 3 mois n'a sɛbɛnlen don u b'a mɛn 3 mois ka d'a kan min na fana bɛ sɔnni sigi bamanankan kan parce que Mali siya caman bɛ o kan in de mɛn i m'a ye e ka lajɛ kɛ denmisɛnnin fitinin bɛ taa école la fo san 8 ans a bɛ sɔrɔ ka taa tɔn kalanni daminɛ français la ko l'écrit o tɛ retard ya k'a sɔrɔ depuis première année a b'a dɔn depuis a base a bɛ taa tɔn daminɛ ni tɔn bɔra yen 8e biologie ni 7e quoi ni tɔn bɔra yen nɔ u bɛ na ko
ko papillon aneton goboni vrivri wotolu kalan u kun san shegi ibi ka fɛn min kalan donc anw guloni no tugabulala kan de nɔfɛ wa n bɛ a fɔ ka da kan dɔnniya foyi tɛ kan na wa dɔnniya fana tɛ adamaden na dɔnni bɛ diɲɛ kɔnɔ de mɔgɔw bɛ dɔnni ɲini diɲɛ na de n'a bɛ fɔ yen de ma ko univers o la université bɛ yen l'univers dans sa diversité donc n'a ye fɛn minnu ye diɲɛ na n'an b'o faamu olu kalan bɛ kɛ université la dɔnniya marayɔrɔ de ye yen donc n'o giriyala u b'o de sɛnsɛn k'o dɔw lajigi lycée la k'a dɔw lajigi duguma kalansow la n'olu bɛɛ bɛ ka kalan kɛ faransi ka kan na olu bɛ bɔ faransi bolo cogo di an dun sɔnna kan k'a fɔ ko mɔgɔ kalannenw ni jamana ci olu ye kan kelen min kalan denmisɛnninw bɛ k'o kan kelen kalan tuguni jamana bɛna jɔ wagati jumɛn mais ne ye mun fɔ n bɛ ka kuma taabolo la o tubabu jamana nin na olu bɛ baara daminɛ u kan ka taa sira min fɛ chemin min fɛ u b'o de choisi depuis à bas âge ka kalan k'o fɛ ka kalan k'o fɛ parce que kan kalan t'olu ta la anw bɛ kalan kɛ fo bac de la fɔlɔ san 12 ka sɔrɔ ka taa k'an bɛ taa spécialité ta université la o ye retard de i m'a ye n'an tun bɛ kalan kɛ bamanankan na denmisɛnnin min bɛ fɛ ka kɛ moteur dilanna ye i b'a ye depuis 7e 6e a bɛ moteur dilan daminɛ e k'o lajɛ k'o ka san 10 ani joli kɛ o moteur dilan na i m'a ye hali Mali la mɔgɔ minnu tɛ français mɛn olu de kɛlen don bolo kɔfɛ fɛnw ye o ye tiɲɛ ka taa sɔrɔ mɔgɔ kalannenw bɛ ka min fɔ français la n'u y'a fɔ bamanankan na faamuyali bɛ teliya misali lajɛ Sherifla la Sherifla don kibaru ye bɛɛ minɛ mun na sabula a bɛ ka fɔ kaana mɔgɔw bɛ ka kan min mɛn ala y'a jate minɛ problème min bɛ diinɛ la o kelen don ni arabudenw bɛ kuranɛ kalan i b'a ye f'u kasi parce que u b'a kɔrɔ dɔn min bɛ ka fɔ o ye tiɲɛ mais anw t'a kɔrɔ dɔn an se y'a kasi bon a fɔra ko ala ko nin man ɲi ala ko ten a fɔra an ɲɛna kan de la an bɛ kan min mɛn hali ala ye kiraw ci jamakuluw ma u bi kan min de mɛn ɔhɔ Modibo nana ka na Mali bɔ Faransi ka arayi tilan bɛɛ kan Modibo tora kanko de la n'u ye Modibo bɔ yen 8 ans Alaja tun ye Mali bila yɔrɔ min na san 8 Modibo tun ye Mali bila yɔrɔ min na ɔ Musa fana nana cɛn kelen ye Musa ko k'a b'i sen da kan o ye Musa bɔ yen an de dun ka sariya don an taara ta ka na de Mali sariya kalannaw de taara Faransi sariya ta ka na mais o bɛ se ka wuli tile kelen yan k'a fɔ ko ka taa sariya sunba la ka taa o falen solution jumɛn bɛ bolo k'o falen sisan an b'o de nɔfɛ sisan voilà donc o la marche tɛ ɲɔgɔn buruja tɛ ɲɔgɔn dɔgɔya tɛ Mali gɛlɛya ti maa si nɔ ye bi mɔgɔ si nɔ tɛ a sɛbɛnlen de bɛ papier la le français o ye Faransi jamanaden ko ye le français o ye Faransi jamanaden ka kan ko ye maliden foyi si lakodɔnnen t'a la mɔgɔ si ma fɔ a la o la a y'a lase CNT mɔgɔw ma o y'a sira telima ye minnu bɛ wasabulon kɔnɔ CNT mɔgɔw k'a las'u ma u k'a don n'a ye ko anw tɛ français ye donc an ka foyi kana fɔ français la tugun u k'a fɔ an ye kan na an bɛ kan minnu mɛn an ka kan bɛɛ bɛ labaloya walima n'u bɛ se u k'a lase n bandaw ma u k'a lase n bandaw ma n'i y'a ye an nana coup d'état la an bɛ français kan kalan na français kan entreprise privée de bɛ maliyɛnw bila baara la k'u tɔnɔ minɛ o bɛ gɛlɛya min sigi an kan an bɛ taa baga jamana ɲɛmɔgɔ ma Mali dugukolo nafolo ti Mali ta ye réseau Orange Mali ta tɛ Malitel ti Mali ta ye chemin de fer o jɔra foyi ti jamana bolo kalan yɛrɛ bɛɛ kɛra privé ye wa kan ye ne nɔfɛ ko don ka million sara i den ka école la privé la walayi français kan nɔfɛ ko don dɔnniya tɛ ni kalan nana bamanankan na i b'a ye o privé ninnu wari bɛ bin mais an bɛna ye k'a fɔ ne kalan nana bamanankan na minnu fana ye tubabu kalan dun olu bɛ segin kɔfɛ yan u tɛ segin kɔfɛ u bɛ min dɔn tubabukan na u k'o fɔ bamanankan na dɔrɔn point barre n'o tɛ an tɛna sariyatigiw wuli ka bɔ alphabet dɔ b'e bolo bamanankan na yanni k'a fɔ ko ka kalan kɛ bamanankan na alphabet dɔ de b'e bolo bamanankan na wa voilà alphabet min bɛ yen ni diɲɛ bɛɛ b'i ka kan sɛbɛn a la il faut ma ko phonétique français yɛrɛ ye walasa a ka bɔ jɔnya la ala ma ye walasa français ka bɔ jɔnya la romain bolo français y'a ka kan de bɔ latin grec la k'a sɛbɛn ni alphabet in ye walasa dɔrɔn ka taa joona a bɛ i n'a fɔ n'i ko i ni sɔgɔma français den t'o kɔrɔ dɔn a bɛ se k'a kalama t'a kɔrɔ dɔn anglais bɛ alphabet kelen min ta français b'o kelen de kan itali b'o kelen de kan russiw bɛ baara kɛ n'o yɔrɔ dɔw ye espagnol mais u tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn kan mankan min bɛ bɔ dɔrɔn an ka se k'o sɛbɛn a banna n'a fɔ saga saka a bɛ sɛbɛn saga i bɛ se ka kalan cogo min na i b'a sɛbɛn ten c'est comme n'i ko buru mais est ce que n'o kɛra désordre fana tɛ kɛ yan désordre tɛ kɛ désordre bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn sɛbɛnni kɛcogo ayi déjà bɛɛ bolo degilen don nin sɛbɛnni na ka bɔ numan fɛ ka taa kini fɛ hali m'a ye mɔgɔ caman ma se ka n ko hakilina faamuya n ko kɔrɔ de ko n ko e ko
Oh, mais on go sɛbɛnni de mɔgɔw la fili donc sɛbɛnni de dɔnniya mara yɔrɔ don a bɛ yɛlɛ université la n t'a dɔn n'a ye ɲɔgɔn faamu n ko bɛ yɛlɛ université la mɔgɔw bolo degera faransikan sɛbɛnni min na u b'a sɛbɛn de ten cɛw bɛ taa kalanso la les hommes vont à l'école i m'a ye a banna français ta y'a la jumɛn ye sisan ale dun fɔla ko anglais de ye diɲɛ kan fɔlɔ n'o fana kɛra an ka diplôme bɛ reconnu wa an ka diplôme bɛ reconnu sabula kalan kɛ kun ye an ka jamana ye walasa ka reconnu jamana wɛrɛ fɛ a b'a la na bɛɛ ka bɛnkan kan na n'o ye anglais anglais bɛ kalan na kalo 3 an dun bɛ français kalan na 17 ans n'an tilala an ti baara sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn faga faga ɲɛngoya bɛ na chômage manamana ko hali rébellion y'o de français kalan ye anw bila retard min na o gɛlɛya min sigi anw kan anw bɛ taa an balima dɔw faga ko rebelle ti français ɲɛ tɛ ko de la ma murutilen o murutila mun de ma banbagaci ni ko ten u banna mun de ma u banna Mali sariya de ma Mali sariya dun ye Faransi sariya de ye maliyɛnw b'a kalama la a bɛ bɔ cogo di an ka taa yɔrɔ min ye Mali sariya kɛ Faransi ta ye o ye le français o tɛ maliden si ko ye a bɛ yen mais an bɛ ka banbagaci mun fɔ est ce que olu ta tɛ dugukolo nɔfɛ ko ye dɔw ta ye diinɛ kɛlɛ jihadistes bɛ yen terroristes bɛ yen u y'o bɛɛ lana walasa ka anw de tape ka an bila ɲɔgɔn na Mali mago bɛ adamaden na ka baara kɛ Mali ye mɔgɔ miliyɔn 20 de Nigeria ye mɔgɔ miliyɔn 200 anw bɛ ɲɔgɔn fagala tan a ye militaires recruter Gawo u bɛ Gawo sécuriser mɔgɔ t'u dɔn Gawo bɔ ka Gawo mɔgɔ tɛ Gawo dɔn ka Gawo gaden bɔ France ye nin bɛɛ i b'a dɔn kɛ an yɛrɛ de tun bɛ France ka Rahim kan an programme len de k'an bila an m'a ye yɔrɔ kilan ko kuma bɛ nana Mali sariya ko Mali ye kelen a tɛ kilan hakilina wɛrɛ nana tuguni ko ka yɔrɔ kilan ɲɛ t'a la u bɛ k'an minɛ n'an ka sariya de yan parce que olu de taara u b'a dɔn bon Mali sariya la Mali palais minɛlen don k'a di Faransi ma sariya sira de kan Mali armée minɛlen don k'a di Faransi ma sariya sira de kan mɔgɔ tɛ se ka ban ma o dugujukɔrɔ nafolo minɛlen don k'a di Faransi ma sariya sira kan i ka kuma latigɛ tɛ hali n'i taara bureau kɔnɔ n'i ye foli kɛ bamanankan na ko an ni tile mɔgɔ tɛ kuma mun na alors que an fa kan de don voilà o ɲininkali diyara n ye n'i ko an ni sɔgɔma mɔgɔ tɛ kuma sabula sariya ko kan wɛrɛ lakodɔnnen tɛ français kɔ la langue d'expression officielle aw ka baro kɛ kan n'aw ka bureau kɔnɔ kan a bɛ kalan k'a la o de don mais langue nationale ye bamanankan ye voilà jamanaw la langue nationale n'a mɛnbaga caya la dɔrɔn a y'a kɛ officiel ye Angleterre langue nationale ye anglais officiel ye anglais donc Mali ta la an bɛ bamanankan de don fɔlɔ o la an b'an yɛrɛ kala i ma ye ala an tɛ se k'an yɛrɛ dɔn 9e leçon lajɛ révolution française depuis wagati jumɛn o ye Faransi jamanadenw murutila ka ɲɛsin Faransi ma jamana ɲɛmɔgɔ ma o ye mais an b'o kalan mun na o ye mun de ɲɛ anw ye an ko patriotisme tɛ denmisɛnninw la jamana kanu e tɛ ka jamana kalan e tɛ k'i ka kan kalan e b'i ka jamana kanu cogo di an ye l'empire kalan kɛ o l'empire du Mandé l'empire du Ghana olu bɛ kalan ekɔli la o voilà an ma bɔ olu la olu ye dɔ de kɛ n'anw nan'o sɔrɔ o tɛ yan mais mun y'o tiɲɛ sabula an y'an ka sira yɛlɛma an y'olu janfa de awɔ Mali ye Modibo janfa de a fɔ mun na Modibo tun ye sira min ta ni Mali tun y'i sen da Modibo sen da nɔ kan bi tun b'a sɔrɔ Mali fana tun développelen don i ko Chine wa ni Mali ye français bɔ a ka fɛn na don o don ko Mali fɛn bɛɛ segira Mali ma tɔnɔ min bɛ bɔ Orange la o bɛ don maliden jeunes caman bɛ taa baara la Orange la an ka dugujukɔrɔ nafolo minnu ye sanu bɔ kalan kɛ ENI na olu bɛ sanu bɔ a wari économistes b'a jate a bɛ mara Mali yɛrɛ ka banque la o la Mali bɛ kuma fana tɛ jeunes dɔw fana murutilen don sisan u kɛlen don ka fan bɛɛ kɛ mankan ko fo France ka taa le départ de la France n b'o fana jaabi i y'a faamu mais olu ko France yɛrɛ ka bɔ Mali territoire sanfɛ voilà n b'o yɔrɔ ɲɛfɔ ne hakilina lakale olu mɔgɔ dɔ ɲɛna bonya n'u hakilina ma cogo di Faransi sariya bɛ yɔrɔ min na ni yen tɛ Faransi dɔ ye yen yɔrɔ jumɛn ye aw bɛ wuli ko an ka Faransi gɛn Faransi ye jamana tɔgɔ de ye ko Mali an bɛ Français de gɛn Français bɛ gɛn min Mali sariya kan de Français tɔgɔ bɛ yen a ye t'u tɔgɔ bɔ sariya la n'an taara constitution na ka taa Faransi tɔgɔ bɔ an ka constitution na dɔrɔn a banna o ye Mali kɛlen Mali o ye Mali kɛlen Mali ye o la n'i bɔra jamana wɛrɛ ka na Mali kɔnɔ i b'a ta maliden ka dabada ma a jateminɛ n'an ka ɲɛmɔgɔw bɔra yan ka taa France u b'u diyagoya ka kuma France ka kan na mais n'o kɛra an ka franc dun an ka wari dun voilà n'i ka kan ta i ka wari bɛ na i ka kan na anw filɛ nin ye n m'a fɔ ko yurugu bɛ kan in de la an b'a fɔ 10 000 o ye joli ne bɛ yɛrɛ ɲininka 10 000 2000 voilà ko 2000 k'a sɔrɔ 10 000 ye 1000 de français la 10 000 n'a nana bamanankan na 2000 a tɔ 8000 taara min yurugu bɛ ka kɛ kan in de la mais guinéen franc guinéen olu dun wa Guinée de dun très bien Guinée fana ye Ahmed Sékou Touré fana janfa m'o yɔrɔ fana ɲɛfɔ Ahmed Sékou Touré ye français gɛn parce que a y'u ye
hakilina minnu bɛ mɔgɔ yamaruya ka hakilina dɔ wuli ka bɔ yen Mali y'o kalan de datugu a bɛ fɔ o de ma ko physique théorique Cheikh Modibo b'o kalan de kɛ Jula Bagayogo bɛ Amérique le meilleur chercheur du monde a b'o kalan de la Cheikh Modibo min nanzara Albert Einstein fana y'o kalan kelen de kɛ min ye bombe dilan ka di Amérique ma n'o taara ci Japon na o t'o ye wa bien aw Guinéen ko k'aw ye France gɛn ma ban mais munna aw bɛ France ka kan kan France yɛrɛ de bɛ Guinée Guinée ye France yɛrɛ de donc dugujukɔrɔ nafolo minnu kan ka kɛ ka nafolo wari giriya o ye France ka contrôle de b'o kan Guinée n'o tɛ n'i bɛ baara kɛla i fa kan na i ka kalo kelen baara mais an b'a ye k'a fɔ CFA fana ka girin ni franc guinéen très bien franc CFA franc guinéen parce que Guinée i t'a déclaré k'a ye France gɛn ma France gɛn k'a ban pewu n'o tɛ ni Guinée ye France ka kan bila don o don Guinée ka k'a yɛrɛ o ye Guinée bɔlen ni France ka briefing jukɔrɔ a y'a bɔlen ni francophone briefing jukɔrɔ donc Guinée bɛ kɛ a yɛrɛ ta de sisan ça fait franc tɛ fɔ wari kan bilen o la franc tɛ fɔ wari kan il faut de ko dasi i m'a ye ten de don France b'anw jateminɛ n'a ka kan de e bɛ ka kuma mɔgɔ min ka kan na i b'a tigi bolo de o bɛ se ka mun de bɔ a ta la o tɛna ni kɛlɛ ye o bɛ na wa i m'a ye ko partenariat gagnant-gagnant e nin b'i bolo ne nin bɛ n bolo ne b'a fɔ ko ne nin ka kan ko mais e ta kan ka partenariat gagnant-gagnant k'o k'aw kɔrɔ mais an bɛ ka ye k'a fɔ hali an ka école français de bɛna u bɛna ka na ni projet ye ka tila k'a financer an yɛrɛ ka école an ka dɔgɔtɔrɔso anw t'a dɔn ko anw bɛ ka France ka kan kalanni min kɛ k'a bɛ France bila ɲɛfɛ o ni Angleterre bɔra yen ni Anglais bɔra yen jamana minnu ka langue officielle don i b'a ye français de deuxième ye i n'a fɔ anglais fɔlen don jamana 57 français jamana 29 arabe jamana 28 espagnol ye jamana 27 ye n bɛ filɛ a information ma wagati min na a tun bɛ ten de i m'a ye bon n'an ye français fa bila dɛ mɔgɔ min bɛ sara tile kɔnɔ 1000 dɛ o tigi bɛ sara 5000 de n ka ma fɔ jɔn jamana wari 5000 de ma ko 1000 5000 mais est-ce que wari t'a valeur de bolo parce que an b'a ye k'a fɔ 1 euro e tigɛ la 655 n'i y'o falen yan o bɛ bɛn 100 dɔɔnin de ma anw ti France ka jɔn jamana ye yan n'anw bɔr'o la anw yɛrɛ b'an ka wari de giriya sisan ni an yɛrɛ ka dugu jukɔrɔ nafolo ye Algérie tɛ nin yan Algérie n'i y'a sɛbɛnlen wari kan ko 1 dinar o ye dinar kelen de ye i n'a fɔ Ghana o ye 1 cedis i n'a fɔ Nigeria 1 naira mais munna an ta bɛ daminɛ 5 la mais an ka dirigeant de bɛ se ka nin falen ma ou bien population de bɛ nin falen voilà dirigeant o population o nin ye bɛɛ de ka kungo ye nin ti parti politique ko ye politicien si ɲɛ tɛ nin na u bɛɛ cogo dɔn na militaire kalan bɛ mɔgɔ yamaruya ka nin kɛ militaire tɛ se ka taa a école la bilen ka nin kɛ a tɛ militaire yɛrɛ ka sira kan o la n bɛ to ka fɔ n ka kumaw na n ko jamana ɲɛmɔgɔ ti jamana lataa ɲɛ université de bɛ jamana diriger université diɲɛ gɛlɛya bɛ kalan yɔrɔ min na k'a sɛgɛsɛgɛ olu de b'a lataa donc a bɛ suda maliden bɛɛ la min se ye k'a lase CNT mɔgɔ min ma a ka se Maliki Diawo ma a ka lase Bandaw ma u k'a ladon assemblée kɔnɔ wasaden bulon kɔnɔ u k'a voter u k'an bɔ français la anti français sa Mali gɛlɛya bancogo de filɛ nin ye mais an filɛ nin waati na n'i ye nin kuma fɔ u kana fɔ ko i kunkolo tiɲɛnen don ou bien ko wɛrɛ parce que an bɛ ka ye k'a fɔ an ka dirigeant yɛrɛ bɛ siran France ɲɛ u bɛ siran France ɲɛ sabula olu nana sɔrɔ Mali bi France bolo olu b'a ye de donc olu tɛ et puis hali an ka assemblée nationale la k'a fɔ i tɛ se ka kuma i fa kan na député minnu bɛ minnu tɛ français yɛrɛ mɛn kuma bɛɛ u n'olu bɛ ɲɔgɔn na ko munna k'u tɛ kuma bamanankan na alors que e bɛ ka minnu ka ci lase olu ye bamanankan de don i da ka na très bien parce que Mali charia la français de bɛ yen ni mɔgɔ min ko bon kana bamanankan i ɲɛ bɛ rebelle kɔrɔ la n'i kumana bamanankan na a bɛ i n'a fɔ i ye rebelle de quoi parce que i ye charia sɔsɔ de e bannen jamana ko k'an ka kuma nin kan na e banna o kama donc e ye jamana janfa i ɲɛ t'a la ça fait k'an to walikan kan an tɛ avancer an tɛ don da la o siɲɛnen don k'o bila jamana foyi tɛ taa ɲɛ k'i to walikan kan wa farafinna bɛɛ ka gɛlɛya bɛ ten Ghana o Nigeria o Côte d'Ivoire Sénégal Niger Burkina a bɛɛ anw de ta ka jugu a la n'a bɛɛ wa jamana in bɛɛ gulonnen don Mali de la ni Mali ye français bila don ko don Mali lamini jamana bɛɛ b'a bila n bɛ misali di ma Niger Niger de 4e mondial ye uranium na uranium bɛ kɛ ka mun baara kɛ a bɛ kɛ ka bombe dilan a bɛ kɛ ka fundenni di a bɛ kɛ ka sous-marin belebeleba min bɛ baton jukɔrɔ uranium bɛ kɛ k'o labaara mais munna Niger tɛ don la da la Russie mako ba b'o la diɲɛ jamanaw mako b'o la parce que a bɛ France ka dugukolo de kan e m'a mɛn ko état français n k'o ye anw bɛɛ de ko ye an dun tɛ français mais yɛrɛ k'a lajɛ an tɛ français ye o anglais bɛ kalan 3 mois français bɛ se ka mɛn 2 mois an ka indépendance ma d'an ma de bon indépendance u y'o fɔ u ka kan na k'a négocier comment ça négocier kɔrɔ an ka sigi ka fɔ k'a la ka bɛn mɔgɔ min nana bɛn e kan k'e minɛ bon yɛrɛma hɔrɔnya tɛ négocier o a bɛ puruti de f'a bɛ jelikɛnɛ bɔ bon ne fana ye miiri o gɛlɛya bɛɛ de la ka n'a lajɛ a bɛ se ka dabila cogo min na ka sɔrɔ kɛlɛ t'a la Mali bɛ cun ni français de
Moussa Mara tɛ se ka nin wuli Assimi ninnu si tɛ parce que olu si t'a gɛlɛya i m'a ye Cheikh Modibo ninnu bɛɛ b'u ka kuma fɔ bamanankan na o bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko Mali bɛ ka kalan kɛ français la o ko wayi ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko bandaw tɛ mɔgɔ kana baga mɔgɔ ma bandaw ye a ka wagati kɛ Mali la fo ka taa retraite la an tila ka taa wele ka na jɔn de nɔ don sa a bɛ sariya de la n'i ye bugu dɔ ti ta ka na bila bugu dɔ kunna n'a ma bonya ma dɔgɔya ma wa Faransi sariya de bɛ Mali bolo wa Mali bɛ France ka arayi kan wa Maliyɛnw bɛ terrain min kɔnɔ kunkolo t'a la an bɛ ka taa an kun fɛ an tɛ ka taa yɛrɛ an jɔlen an bɛ ka taa ni ka segin kɛ terrain de kɔnɔ mais terrain tɛ ka taa mais pour an ka bɔ nin ko yɛrɛ kɔnɔ ça vaut combien d'années non combien d'années a tɛ temps yɛrɛ ta ni bandaw y'a don assemblée la bi n'u y'a voté Mali ka bɔ français la i b'a ye kalo 1 kalo 2 Paul Kagame Rwanda budget fa cogoya min na bandaw bɛ Mali budget fa ka président kura kɔnɔ 2022 mais école tɛ ka kɛ yan école bɛ ka kɛ Orange baara jɔ la a ma jɔ Orange baara tɛ jɔ ni Orange bɛ Mali la dɛ a bɛ ka tɔnɔ de sɔrɔ wa Orange baarakɛlaw Maliyɛnw de don u b'a baara ɲɛdɔn ka ban donc a ka di jamana ma siɲɛ kelen Orange yɛrɛ bɛ bɔ a bɛ kɛ lemuruba ye an bɛ bɔ nin na ten de i m'a ye a b'an kunna ko dɔnniya t'anw ka kan na parce que e bɛ ka baara kɛ français la e b'i hakilina de don français la donc français de bɛ giriya bon an bɛna ye k'a fɔ hali an ka farafinna yan minnu bɛ bololabaaraw kɛ ka kow créer a si tɛ mɔgɔ kalannen très bien o de la n y'a fɔ n ko dɔnniya ti kan na mais olu si fana ka baara tun tɛ lakodɔn k'a sɔrɔ fo f'a ka don faransi ka da fɛ n'o tɛ sɛnɛkɛlaw filɛ nin ye olu de tɔɔrɔlen don ni mɔgɔ tilan bɛɛ sɛnɛkɛlaw militaires hali armée la gendarmew ni policiers tɛ tɔw ɲɛ dɔnniya français kan mɛn de nɔ don k'a sɔrɔ faransi fatɔ bɛ français de fɔ k'a sɔrɔ hali a ma taa école la a bɛ français de mɛn an bɛ taa disi gosi cogo di n'olu ka kan ye an ka mɔgɔ ninnu ka baara bɛɛ bɛ lagosi u bɛ jɔnya de parce que u bannen don ka don faransi ka da fɛ a banna bon hali min na n ko mɔgɔw ta ma fanga sɔrɔ kosɛbɛ wa a bɛna fanga sɔrɔ dɛ a ɲɛdɔnna ka ban Mali yɛrɛ de tɛ se ka to faransi bolo bilen ani y'a ɲɛdɔnnen de a ɲɛ de dɔnna nin ye tan Mali bɔcogo de filɛ a ɲɛ dɔnna mais est-ce que a bɛna pratiquer wa o de ye problème ye a bɛna pratiquer ni solution sɔrɔla n'a tɛ ka appliquer dun très bien mɔgɔ minnu kan ka solution appliquer olu a kum'olu bɛɛ kunna k'olu de nɔ tɛ et pourtant u nɔ tɛ donc a yiral'u la a bɛ yen wa a bɛ cour constitutionnelle de kɔnɔ cour constitutionnelle président tɔgɔ de ko Ousmane Touré a premier vice-président tɔgɔ de ko Abdramane Mahamane Maïga a si tɛ français ye mais e ma se ka don kan k'i ka kan ɲɛf'u ye i n'u sigira ka kuma voilà ne bɔra cour suprême na olu ye ne bila ka taa yen parce que ne ko n k'a bɛ ɲɛnabɔ yen de n tun bɛ taa kuma de f'u ye fɔlɔ k'u ka hakilina dɔn k'a sɔrɔ k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ anw contre la dɛ ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ jɔ dɔ de kɔnɔ a ka bon u yɛrɛ ma donc an de bɛ se k'a bɔ u bɔ a la o de y'u kan ka kow ɲɛfɔ an ɲɛna donc appel de ma se k'a to ne ka kuma ni o mɔgɔw ye ni ne kun kumana ni olu ye k'olu ka hakilina dɔn cour constitutionnelle président kan bandaw wele dɛrɛmɛ 20 appel ko hakilina dɔ sɔrɔla Mali ka bɔ gɛlɛya bɛɛ la n'a kɛra bi ni Mali ka coup d'état bɛ dan ne ma bon kun min nana n'an ye coup d'état la a bɛ yen halisa a ma wuli dɛ an bɛ ka kuma in ta a bɛ yen halisa a ma wuli parce que hali sini lundi école bɛna taa kɛ français kelen na wa denmisɛnninw tɛ k'a faamu hali ni i ma n'an taara faransi première année den bɛ anw contrôler yan parce que an ma ale de ka kan kalan a bɛ k'an kɔnɔ k'a ni dɔnniya wolola c'est vrai et puis hali an ka sous région dɔ la i bɛ Ivoire ta k'a lajɛ Ivoirien dɔw bɛ na ka na bila an ka classe kɔnɔ parce que u bɛ français mɛn déjà explication bɛ di dɔrɔn u b'a faamu donc Côte d'Ivoire fana bɛ jɔnya kɔrɔ Côte d'Ivoire t'a dɔn quoi parce que n'i bɛ ka kuma kan min na n'a fɔra ko de y'i minɛ n'a ye i t'i o dɔn i tɛ da la quoi Côte d'Ivoire b'o de kɔrɔ taa Buaké école lajɛ ban Sénégal tɛ nin an kɛrɛfɛ ko Sénégalais b'u ka ko bɛɛ kɛ wɔlɔfɔkan na u ka taa sariya yɛlɛma wɔlɔfɔkan na o de la ne bɛ to ka jigin Senghor ninnu na quoi aw taara tubabula ka nin baarabaden bɛɛ kɛ aw nalen yan'a k'aw ka kanw don ba la an ka taa ɲɛ n'i ka kan don da la i yɛrɛ de donnen da la e fana bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ français fɛrɛ ka bon dɛ sisan n'u y'a ye k'a fɔ i bɛ ka taa cogo sugu la a bɛ dankari la dɛ très bien o y'a ye ni maliyɛnw ye ɲɔgɔn bila français fɛrɛ ka bon o y'a ye a bɛ ka kuma kan na a bɛ kan min mɛn de mais n ko faransi bɛ mɔgɔ yɛrɛ bila ka na spécialement ka na an ka langue fana kalan ka taa très bien parce que faransi b'a dɔn langue nafa ye min ye e ma ye k'a fɔ hali ni débat bɛ ka kɛ bamanankan na français bɛ siran u bɛ siran parce que u b'a ye de mɔgɔ hakili kana talon ka kan nafa bɛɛ prouver quoi i ma u ye Mali coup d'état in na u ye Mali tapé ni kan ye siɲɛ 4 depuis Mali m'a dɔn ne jɔrɔ la quoi ko n'aw ma transition sigi ko ne bɛ aw bɔ francophone na aw yɛrɛ k'a lajɛ n b'aw bɔ français kan fɔ la mɔgɔ si ma se ka sigi ka miiri k'a ye k'an bɛ retard de kɛra nin kan in na n'an bɔra an tɛ baara sɔrɔ wa hali ni i taara sɔrɔ tɛ bɛrɛ ye f'i bɛ diyagoya ka suɲɛni kɛ o de la mɔgɔ caman kumana réseau la ne y'u ka kuma lamɛn quoi olu bɛ ka gɛlɛya de ɲɛfɔ u bɛ ka gɛlɛya de ɲɛfɔ maa si nɔ tɛ an ka ɲɔgɔn kiiri dabila a ye kan in bɔ an cɛ ban coup d'état bɛ ban sisan walayi i ma ye u tila ka IBK wele ka na
parce que n'i y'a nɔ lajɛ i bɛ tila ka ye k'a nɔ tɛ n'i tila ka i b'a ye a nɔ don i bɛ tila ka ye k'a nɔ tɛ an bɛ bagala an ka ɲɛmɔgɔw ma de walayi an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ faga manamanako la walayi n bɛ n kali Modibo ka wagati bɛnna Faransi président min ka wagati ma fo bi Faransi ma coup d'état kɛ Faransi ma coup d'état kɛ o mais munna Mali bɛ ka coup d'état kɛ o kɔrɔ an bɛ min de k'a maɲi coup d'état tɛ transition tɛ militaires ka fanga diriger o tɛ civils ka kɛ o tɛ président école tɛ yen ministériya école tɛ yen wa an ka ministre clan bɛɛ bɛ privé la o la o mɔgɔ tɛ jamana na donc n'a tiɲɛna o bɛ taa u dama na mɔgɔ ka balo man ka sigi politique la o ni tɛ politique ko ye o politicien Mali bɛ ka kalan kɛ français la o tɛ politicien nɔ ye o an k'u to yen n'a y'an ka baara sɔrɔ sisan i b'a ye an bɛ voter aw ye k'a da aw ka hakilina kan o la an bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali tun ye fɛnw bila ka bin ka tɛmɛ o man ɲi tubabuw y'an dan n'u ka cɛsiri de n ko tubabuw ka dɔnniya bɔra yan de o fana ye histoire wɛrɛ ye tugun a b'an kunna ko dɔnniya de bɛ tubabuw la foyi aw ɲininka o nana papyrusw bɔ Egypte cogoya min na 1 2 3 mɔgɔ minnu t'a dɔn a ye ɲininkali k'a la an bɛ fɛ ka jumɛn de kɛ tugun an bɛna ɲɔgɔn sogo don wa Rwanda y'a kɛ a taara ɲɛ Algérie y'a kɛ a taara ɲɛ Maroc y'a kɛ a taara ɲɛ e k'an lajɛ an bɛ taa furakɛ Maroc an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ kɛra kɔkan fure ye ni e k'a jateminɛ ni Mali ye français bila ka mɔgɔw recruter fonction publique baara t'u la ka so jɔ an bɛ Mali bɛ jɔ cogo la Chine jɔlen don cogo min na école bɛ kɛ kan na kan min bɛ ka faamuya mais i da to jamana dɔ la sa Chine chinois fana bɛ kuma chinois kan de la wa u bɛ kalan kɛ chinois kan de la olu ka langue nationale yɛrɛ jumɛn o la u ka langue ye chinois de o de la n bɛ to k'a fɔ n ka kumaw la ko watashi wa nimpango wa karimasu o ye japonais kan ye japonais ni chinois bɛ jɛnyɔrɔ dɔ la f'o ma ko kanji a kun fɔra ko Chine tɛ se ka don da la mais Chine y'a ka kan ta dɔrɔn o hakili dayɛlɛ la chinois bɔra n'u ka misaliya ye min Singapour y avait un jeune premier ministre architecte tun don Chine ka fɛn sɔrɔla o de fɛ o la o y'a information di Mao ma Mao wulila n'a ye mais Chine ma wuli yan munna Chine taara ɲɛ parce que Chine nana sɔrɔ béton bɛ yɛlɛ ka sɔrɔ bolo tɛ bilen donc chinois ye mansinw ye sɔrɔ yen dɔrɔn o y'a daminɛ mansin na ka yɛlɛ a bɛ n'a fɔ Rwanda y'a ka téléphone dilanni min kɛ mara Rwanda savant ma bɔ Rwanda téléphone ko la mais Rwanda m'a ka Android dilan 2020 a kɛra Égypte y'a ka satellite la 2020 ko 2030 k'ale b'a ka astronaute bila ka taa kalo la bon min fana bɛ sanfɛ mɔgɔw fana t'o kalama tugun o de la quoi n ye n sigi ka miiri n to ka jɔrɔ quoi wala diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ min na ni Mali ma Faransi kɔ bila tantɔ an ka taa ɲɛ an bɛ to ten an dun ka ressources ninnu ye banfɛn ye n'u nana ban k'anw fantanya k'a sɔrɔ foyi ma sigi sen kan an bɛna balo cogo di mais mun b'a jira k'a fɔ an yɛrɛ tɛ se k'an ka dugujukɔrɔ sanu bɔ o n'an ka jamaw n'an ka fɛnw mun b'a jira k'a fɔ an yɛrɛ tɛ se k'o bɔ k'o exploiter voilà parce que o y'a don an kun na ko dɔnniya t'anw na hali ni an ko sisan k'an ka sanu u b'a fɔ hey moyen bɛ yan moyen fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn fɔlɔ adamaden kunkolo de mɔgɔ fɛ ko recherche sanu tɛ se ka baara kɛ o recherche scientifique de bɛ jamana la taa ɲɛ donc n'anw bɛ minɛn de ɲini dɔrɔn k'a di malidenw ma u b'a bɔ olu mɔgɔw de tɛ former ENI na a wari jatebagaw tɛ économistes ye Faransi b'anw yɛrɛ ka wari garanti mun na de i ɲɛ b'a la a bɛ ka yira n na i n'a fɔ c'est comme si n ka misi minɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ quoi n'i ko k'o y'i kɛlen misitigi i bɛ nkalon kan fɛn kelen kɔni tigi fila kelen b'a yɛrɛ nɛgɛ Mali ko la Mali ni français malidenw b'u yɛrɛ nɛgɛ sabula français de kofɔlen don Mali sariya la awɔ non o kuma o tɛ mini ni ala n ko marche yɛrɛ tɛ marche tɛ wɔyɔ tɛ an bɛ Faransi tɔgɔ b'anw ka ko la mun na parce que a b'an ka sariya de la n'an ka kalan sera ɲɛfɛ an bɛ taa kalan kɛ Faransi ni Faransi kalan sera ɲɛfɛ u bɛ taa